जदि भगवान को चिंतन करिबे नहीं तो लाभ कौन तेरे मो प्रभु को नौकारे बसिबे नौकारे पार हेबे मोर मानव जीवनटा धन्य होई जीव ए धन संपत्ति ऐश्वर्य मोर कोन मोर किछि दरकार नहीं मो किछि चाहना मो प्रभु को पारी करे तेरे पर मजे बात आज निशादरा गोटर बर मागे नहीं केवट गंगा पकई छंदी गंगा नदी रे रामचंद्र लक्ष्मणलाल जानकी महारानी से पहुंची गले गंगा नदी तटरे डाके हे निशा हे केवट तब गंगा मागे नावन केवट समस्ते आश्चर्य आज जहाँ को समस्ते डाकुंट सारा जगत हे राम राम नहीं आम समस्त राम राम डाकुन समस्ते राम राम डाकुच समस्ते गोविंद गोविंद डाकुच किंतु आज स्वयं रामचंद्र डाकुच ना हे केवट डंगाण 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 आम समस्ते भगवान को चिंतन करुच ना नहीं समस्त आम प्रभुंकर व्रत को पालन कर संध्या भगवान को समस्त चिंतन करुचे तेणु आजिकल हूँ कौन ना संध्या बेले भगवान को चिंतन करने आम पाखे समय सकाल टे प्रभु को चिंतन करने मो पाखे समय ना समय अच्छी समय जदि संध्या समय भगवान को चिंतन न कले मनुष्य जीवन कौन मूल्य ना पुनर्बार पुनर्बार आम जन्म पड़ो से मनुष्य जन्म संध्या समय भगवान को डाकिले मनुष्य जीवन निश्चित धन्य हम संध्या माने आम कह झी गल धूप लगे झी को आम कहीदे झी जा धूप दे आम पाखे समय नहीं जी आमको जन्म दे संसार को आने सबकि आमको देले समय देवाई आम पाखे समय ना भगवान कहले 24 एकादशी पालन कर 24 एकादशी और षड़ जयंती पालन कर प्रभु ताको शतकोटि नमस्कार करेंगे जमी आज कैवर्त को प्रभु डाकुंट नमस्कार करें कले ना कैवर्त 24 एकादशी और षड़ जयंती पालन कर आम समस्ते जिते ओषावार व्रत अच्छे सब आम स्वामी आम भाई आम पुआ आम निज किंतु 24 एकादशी आ 6टा जयंती भक्त भगवान पालन से 24 एकादशी षड़ जयंती कौन ना रामनवमी जन्माष्टमी समस्त कर जागर दुर्गाष्टमी बामन जयंती नृसिंह जयंती यहाँ हूँ 6टा जयंती आ 24 एकादशी आम जदि पालन कर व्रत कर प्रभु हमको शतकोटि नमस्कार करे आ कौन करेंगे ना वैकुंठ गोटे स्थान देवे जनम जनम मने जतन कराई जनम जनम
ଜାଗର ଆମେ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦିନ ସାରା 3 ଥର ପୁରୀ ତରକାରୀ ଖାଇଦେଉଛୁ କିଛି ଲାଭ ସେ ଜୟନ୍ତ ପାଳନ କଲେ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଳପାନ କରି ଫଳ ଆହାର କରି ଇଏ ଷଡ଼ ଜୟନ୍ତୀ ଆଉ 24 ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ମିଳିବେ ସବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମିଳିବେ କିଛି ଅଭାବ ରହିବନି ପ୍ରଭୁ ସବୁ କିଛି ଦେବେ ତେଣୁ ଯିବା ତ ଆଜି ସେଇ ସବୁ କରିଥିଲେ ଭକ୍ତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଇବ ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବ ପ୍ରଭୁ ଡାକୁଛନ୍ତି କହିବ ତ ନାବଣ ନାବଣ କହିବ ତ କଲେ ହେ ରାମ ତମର ମର୍ମ ମୁଁ ଜାଣିଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଟିକେ ସୀତା ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ଯାଇଥିଲେ ସୀତେ ନା ଆଜ୍ଞା ନା ତମେ ମୋ ମର୍ମ ଜାଣିଛ କହିଲେ ନା କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନା ଆଜ୍ଞା ନା ତମେ ମୋ ମର୍ମ ଜାଣିଛ କହିଲେ ନା ନା ଇଏ କୈବର୍ତ୍ତ କହୁଛି ମୋର ମର୍ମ ଜାଣିଛି କୈବର୍ତ୍ତ ନା ଆଜ୍ଞା ନା ତମେ ମୋର କଣ ମର୍ମ ଜାଣିଛ ନା ପ୍ରଭୁ ତମର 108 ମର୍ମ ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା କୁହ ତେଣୁ ଆମେ ଯିବା ଆମ ତ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ସମୟ ହେଲାଣି ତ ଜାଣି ନାହିଁ ପ୍ରସବ ସମୟର ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିବି ତେଣୁ ଆଜି କୈବର୍ତ୍ତ କହିଲେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ମର୍ମ କହୁଛି କହିଲେ କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଅଜାଣିବା ମହିଳା ମହାପାପ କଣ କଲେ ପୁତ୍ର पुओ नाम धरिक डरीगला ना बैकुंठ भुवन बसीगला जिते आसिले जमदूत मैंने डाकिले अजामिल नारायण 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 मत रक्षा कर से क्या डाकुला तुम कह से क्या डाकुला नारायण को डाकुला अजामिल नारायण को डाकुला पुओ को डाकुले तेणु सागे सागे विष्णुदूत मैंने आसी पहुंचे ये जो अजामिल एते पाप कर पुत्र नाम धरिक उद्धार पाई स्त्री पाखरे नारद आसी पहुंची जाते नारद कहीदे तमें तुम पुअर नाम को नारायण तेणु रखीदे नारायण 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 डाकीदेला सब पाप छाड़ी चली गला आजिकाली आम पुअर नाम प्रवचन शुणिदेल प्रवचन एथर अनेक कथा अच्छे आम रखीचे आज आप कहतु आम गाँव नारायण अच्छा जदि आम 10 वर्ष भर देखा कौन पिलार नाम नारायण ना गोविंद ना गोपाल ना अच्छी राम कृष्ण अच्छी ना जदि आम चाहिए निश्चिंत भाव में जुगटा परिवर्तन हो राम राज्य आसी तेणु आम जदि आम पुअर नाम नारायण रखा राम रखा कौन ना आम डाकिबे नारायण खाइबू राम स्कूल जा राम शोइबू ये डाकिबा द्वारा ही हम कौन ना पाप सब चली जाए समस्त सब मिछ कथा कौन सतरे पुओ नाम को धरिले पाप सब चली जाए आज्ञा जिते राम रावण युद्ध सरी राम गुरु मैंने पड़ी मरिक माकड़ भालू मैंने एपटे राक्षस मैंने मृत मरी जाए रामचंद्र इंद्र डाकिला कहले हे इंद्र तमें टिके वर्षा कहले कौन वर्षा ना अमृत वर्षा कहले कहीं मम ही तो लागे
ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ମାଙ୍କଡ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଲେ ଭାଲୁ ମାନେ ବଞ୍ଚିଲେ ହେଲେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ବଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ ପଚାରିଲେ ସୁଗ୍ରୀବ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ହନୁମାନ କହିଲେ ଆସ ମୁଁ ବୁଝେଇବି ତୁମକୁ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ସୁଗ୍ରୀବ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଜୀବାତ୍ମା ଗଲା ବା ମାଙ୍କଡ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କଣ କହୁଥିଲେ ନା ମାଙ୍କଡ ମାନେ କହୁଥିଲେ ରାବଣ କୁମାର ରାବଣ କୁମାର ରାବଣ କୁମାର ନା ରାକ୍ଷସ ମାନେ କଣ କହୁଥିଲେ ନା ରାମ କୁମାର ରାମ କୁମାର ରାମ କୁମାର ନା ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଯେହେତୁ ରାମ ରାମ କହୁଥିଲେ ମରିବା ସମୟରେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲା ସେ ମୁଖ୍ୟ ପଦ ପାଇଗଲେ ତେଣୁ ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି ଏ ମୋର ସଂସାରକୁ ଆସିବେ କେମିତି କହଇ ତୁଳସୀ ମୁଖ ଯଦି ଥରେ ରାମ ନାମ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରି ପଡିଲା ସେ ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ରାଗରେ ଭକ୍ତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ ସବୁ ପାପ ଚାଲିଯାଇ ପୁଣ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କଥା ଆମେ କଣ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ହେଲେ କହଇ ତୁଳସୀ ମୁଖୁଜା ବାହାରି ଭୟ ସୁଧାରା ଭୟରେ ସେ ରାମ ତେଣୁ ପରମ ଜୀବାତ୍ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଯଦି ଆମେ ଘର ଆଗରେ ଲେଖିଦେବା ରଘୁନାଥ ଭବନ ରାମକୃଷ୍ଣ ଭବନ ଜୟକୃଷ୍ଣ ଭବନ କଣ ହବ ସେଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଇଯିବ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପୁଅ ଝିଅ ନାମ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ରଖିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପାଠ ସବୁ ମୋଚନ ହେଇଯିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇ ଏ ଆମେ କଣ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଦେଲେ ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଘର ଆଗରେ ଲେଖିବା କୁକୁର ପ୍ରତି ସାବଧାନ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବାନି କୁକୁର ମାନଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବା କିଛି ଲାଭ ହବନି ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ପ୍ରେମରେ ଡାକିବା ଭକ୍ତିରେ ଡାକିବା ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ କାହିଁକି ସେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ତୁ ତ ଉଡ଼ାକାର ନାହିଁ ମନରେ ସେ ତ ଭଗତ ଜୀବନ आज कैवर्त कौन कर प्रभु तुम मर्म जानी तुम नाम धरी अजात महापाप उद्धार पाई तेणु मुझे तुमको नौकार बसैबी ना डंगार पानी करेबी ना तेणु तुमको मुझे कौन प्रकार भी डंगार बसई यार पटक नेबी नाईटार कथा दाऊ आम आउ जन सुना भक्ता आसंता काली आसबे समय ना ये जो नौका चालना कैवर्त प्रसंग आगे मिनिमम 8 घंटा लगे तेणु प्रसाद अच्छे ना आम समस्त निद आसला बहुत कथा अच्छा आसंता काली आम सुंदर भाव ये प्रसंग नहीं तेणु कह हरिनाम संकीर्तन समस्त भाव आज कैवर्त महाप्रभु